mga kamot sa pagsimba sa tumbuhin ng Diyos, mga ison. Amen? Hallelujah! Jesus, we praise your name, Lord God, sa pagkamayo sa mga kinabuhi, Lord God. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilugso, isayaw ang imong tingin, pagkanta, pagsilid, pagmayaw, pagdahin. Ibayaw, ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilugso, isayaw ang imong tingin, pagkanta, pagsilid, pagmayaw, pagdahin. Kay si Jesus, kay si Jesus, harong na mubalik, hari siya sa kaharian, labaw siya sa tanan. Ibayaw ang imong mga kamot, kung iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, inuman, luluwas na, kay halo na ang pagbalik niya. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilugso, isayaw ang imong tingin, pagkanta, pagsilid, pagmayaw, pagdahin. Ibayaw, ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilugso, isayaw ang imong tingin, pagkanta, pagsilid, pagmayaw, pagdahin. Kay si Jesus, halo na mubalik, hari siya sa kaharian, labaw siya sa tanan. Ibayaw ang imong mga kamot, kung iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, inuman, luluwas na, kay halo na ang pagbalik niya. Ibayaw, tibayan ng mga kapatiso, imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, inuman, luluwas na, kay halo na ang pagbalik niya. Yes, Jesus! Hallelujah! Bigay mo ang tupad ng iso. Pinakayo ng kabala kay atong Diyos mag-provide. Amen? Hallelujah! Kung ikaw may kabala, sundin siya. Kung ikaw may kabala, sundin siya. Kung tunay Panginoon, sundin siya. Tananin mo pagkantos, isugin kami. Kaya mo Kristi pumulubin siya buntani. Naman kita ni mo pagkantos, sundian ko ikaw ang tanan. May katubayan ka, Jesus. Misa Loyo! Kung ikaw may problema, sundin siya. Kung ikaw may kabala, sundin siya. Kung tunay Panginoon, sundin siya. Tananin mo pagkantos, isugin kami. Kaya ang Kristi pumulubin siya buntani. Naman kita ni mo pagkantos, sundian ko ikaw ang tanan. May katubagan ka, Jesus. Siya ang Diyos sa panalangin.
Jesus. Lord, we call upon your name. Lord, nangayos sa mong presensya sa mga panimbahon karon, Lord God. Jesus. Tunggang pagtuaw, bayaw ka, nindapi. Diyos tinuha ka, wala na'y lain, nindapi. Tunggang pagtuaw, tunggang pagtuaw, mabayaw ka, nindapi. Yes, Jesus, we exalt your name in this place. Diyos tinuha ka, wala na'y lain, nindapi. Talikala ng bugto, talikala ng bugto, mata na naabli, milagro ania, nindapi. Kasing-kasing na ayo, grasya gipadan ko, milagro ania, nindapi. Tunggang pagtuaw, mabayaw ka, nindapi. Diyos tinuha ka, wala na'y lain, Lord. Ikaw, Jesus. Talikala ng bugto, mata ng aabli, milagro ania, nindapi. Yes. Kasing-kasing na ayo, grasya gipadan ko, milagro ania, nindapi. Talikala ng bugto, mata ng aabli, milagro ania, nindapi. Kasing-kasing na ayo, grasya gipadan ko, milagro ania, nindapi. Yes, Jesus. Tanang butang, posible diha kanimo, Lord Jesus. Ikaw ang aming Diyos sa abundansya. Ikaw ang Diyos sa panalangin, Lord God. And we believe in your name. We believe that there is healing, there is power in your name, Lord God. Oh, Jesus. Oh, God. Milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible, nindapi. We declare, ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible, nindapi. Kung ikaw nakasinati ka sa presensya, sa
sa milagro sa itong buhi nga Diyos, mga igsoon. Dili kapugngan nga imong ikanta ang kini nga kanta, mga igsoon. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible, ligdahin kay Jesus na posible. Yes, Jesus, oh, we shout your name, because we believe, hallelujah. Jesus na posible, kay Jesus na posible, kay Jesus na posible, ligdahin talikada ng mundo, yes, Jesus, you're here. Imong pabor, imong presensya, Lord God, amiya, Lord God. And Lord, we long for your presence. Yes, Jesus. Kasing na ayo, grasya gipagap mo, milagro aniya, ninapin. Kay Jesus na posible, kay Jesus na posible, kay Jesus na posible. Patugpon ito yung mga ison. Kay Jesus na posible, kay Jesus na posible. Shout in worship, in praises, hallelujah. Jesus, kay Jesus na posible, kay Jesus na posible, kay Jesus na posible. Tanang posible niya kami mo, Lord God. Yes, Lord, hallelujah. Sige sa mga pagdahin, Lord God. Hallelujah. Sige kami sa pagkamaayo, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus. Lord, dili kapugngan sa mga kasing-kasing. The Lord, musimba o mudaig diha kanimo, Lord God. Hilabi na, Lord God, niya kami nakasinati sa imong milagro. Sa imong grasya, Lord Jesus, nga Lord, imong gipaabot diri ka namo, Lord God. Ug Lord, puno ang mga kasing-kasing sa pagpasalamat, sa pagdaig na kami mo, Lord Jesus. Lord, among gipaubos sa mga kaugalingon diha kami mo, Lord Jesus. Kaya Lord, ikaw ang ngay tuboy niini nga dapit, Lord Jesus. You deserve all the glory, Lord God. Sa Lord, dili na mo pungan ang mga
Amen. Ingnay mo tapad igsoon, napanalanginhan ko nga naa ka karon. Amen. Hallelujah. Magampo ta. Ginoo, salamat kayo karong kagabhion, Lord. Diin anianap sab kami magahisgot si muhang pulong. Nagaampo kami, Ginoo, nga imong balaanon karon taknaa o Dios. Balaana kini nga dapit, Lord. Ginoo, nagaampo kami nga walay laing mahimaya kundili ikaw lamang. Nagaampo kami nga sa mga pulong nga among madunggan, Lord God, nga amo gay kining makuha. Lord, sumala gayud sa among gikinahanglan. Ug salamat Ginoo Holy Spirit nga imong gamiton ang imong ubos nga alagad, Lord. Nga ikaw Ginoo, Lord God, magagamit ug magahatag, Lord God, sa imong mga langitnon nga mga pulong o Dios. Lord, among gitugyan kanimo ang buluhaton karong kagabhion. Salamat Ginoo nga ikaw magauban kanamo karon, ikaw mahimaya ang imong ngalan ay ibayaw karon taknao Dios. In Jesus name, amen. Amen. Pag wako kay numdum sa tuig igsuon kung kano saan ni siya. Niabot mi sa time nga kami ni Pastor James kay naami gilakaw katong pedal ba na sa guitar. Nya kusog kaayo to ang uwan pagpadung namo ngadto sa Banilad. Nya ang nahitabo igsuon kay baha day na siya dapit sa may AS Fortuna ba na? AS Fortuna. So dili makaagi ang sakyanan tungod sa kalawom sa baha. Ug ang nahitabo tungod sa kabaha, traffic, no? Nya, dili nami pwede mubalik sa among gigikanan. Dili nami pwede mubalik sa Lapu-Lapu tungod kay layo na kayo mig naabtan. Ug ang ikaduha nga rason, nganong dili nami pwede mubalik sa among gigikanan nga ri sa Lapu-Lapu tungod igsuon kay ang among namami ka meet up. Among ka meet up nga katunga sa part sa guitar. Kay naana siya ngadto sa area nga among pag-adtuan ba para makuha to namo nga item. Ug ang nahitabo tungod sa mao nga baha, sa mao nga traffic, wala mi ni balik ug among gisungsong ang baha bisag asa mi agi igsuon baha kayos tanan. Naabtan mi og alauna sa kadlawon, naa sa karsada nagsigig tuyok-tuyok para lang makauli mi sa Lapu-Lapu. Ug first time namo naagi sa Sisilex nga giingnan mi og good morning, ma'am, sir. Ug nangakurat mi buntag na dayron. Ingon ana igsuon, dili naatay moabuta sa sitwasyon sa atong kinabuhi nga dili na ta pwede mo U-turn. Dili na ta pwede mo turning back. Ug mauna ang atong title karon. Ingnay mong tapad. No turning back. Ingnay mong tapad. No? Sweeto kayo ang mga driver ani or ang kaning mga nakasuway pag-drive. Kung makakita na gani sila ani nga sign, meaning di ni sila pwede muliko ug mubalik sa ilang gigikanan kay nganuman dakpon man sila. Amen ba mga driver? No. So walay driver nga magpadakop tungod lang kay nibalik siya sa iyang agi. O musugot ta og sa diig suon na ay mga sirkumstansya sa atong kinabuhi nga dili na ta pwede maka-U-turn, maka-turn back or makabalik sa agi. For example, sa mga trabahante. Ang mga trabahante, dapat naana sila'y kontrata. Nga sulod sa 1 year or 2 years, naa sila sulod ana nga company. So dili sila pwede makabalik sa agi or moawol or mounsa kung nakasign sila og contract. Or arita sa mga bagong minyo. Usahay ba yaning bagong minyo? Muana gid ang hunahuna. Kung pwede palang iuli. Kinsay nakasuway. Di pa sila maningog ko mga bagong minyo. Kung pwede palang gikunhi, uli ang akong bana sa iyang ginikanan o ang akong asawa. Pero di pwede igsuon kay nga naman. Di ka makauli
sa imong asawa or bana kay nakagipanumpaan sa Dios, sa atubangan sa Ginoo ug sa mga tao. Sa imong vows mao nga di ka pwede nga muuli maong bahala agwantahan na imong bana or asawa. Kay nganuman naay mga butang sa atong kinabuhi nga di ta pwede mo balik sa agi. Or sa mga estudyante, nanaguro mo sa college or high school, kisay mga estudyante nga rin, nga ganahan nga mo balik ko grade 1. Naana si Earl. Di ba wala? Gikapoy mangganit hagis eskwela no kay gusto na ta makahuman og eskwela. Mubalik pa kahata og grade 1. Meaning igsoon kung nanakaana nga stage or level sa imong schooling, meaning di na ka pwede mo balik o kindergarten. Imagine ko no si Earl mo balik o kinder niya, iyang classmate kay sila si Iliana. Meaning dili na siya pwede. No? So naatay mga butang nga dili na ta pwede mo U-turn. Mo balik sa kakaraanan. Ug musugot ta og sa dili, kita tagsa-tagsa, naatay mga past sa atong kinabuhi nga di nato ganahan. Na. Uban nindot og mga kaagi, ang uban naa jud tay di ta ganahan. Nagmahay ta aning mga panahona nga nganong ako maning gibuhat kung sa estudyante, nganong may pagwa ko nanundog, may pagwa ko nagsuko-sukol sa akong maestra. Ug dili na nimo siya pwede mabalik ang kana nga bad nga kaagi nimo sa imong past. Kay nganuman naay mga butang nga di na jud ta pwede nga mobalik sa atong kakaraanan. Labi na ang mga butang or ang espirituhano nato nga bahin kung giunsa ta pagluwas ni Kristo ngadto sa cross. Amen? Meaning ang atong kakaraanan nga pagkatao is dili na siya pwede natong balikan sa atong kinabuhi. Ug mukanta na lang siguro tag memories bring back memories. Woo! No mga batanon? Ug tudlungan ta sa pulong karon sa atong buhi nga Dios nga dili na ta kinahanglan pang mubalik or mo U-turn. Kundili kinahanglan mo keep going ta sa atong pagtuo diha ni Kristo. Ug atong tun-an karon ang pulong sa atong buhi nga Dios diha sa Hebreo 10:32-39. Hinumdumi unsay nahitabo kaninyo kaniadto. Niadtong mga adlawa human kamo dan-agi sa kahayag sa Dios. Nagantos kamo og daghang mga butang apan wala kamo mabuntog diha sa pagpakigbisog. Kinaunhan day natong buhaton igsuon para dili na ta magsigi og tan-aw sa nangagi og mo U-turn, ganahan gitang mo U-turn. Number 1 atong buhaton is kinahanglan hinumduman nato ang atong mga gipambuhat para ngadto ni Kristo. O gidasig ta ni Apostle Paul nga atong hinumduman ang tanan natong mga sakripisyo, ang tanan natong gugma nga gihatag ngadto ni Dios sa Dios. Nganuman usa ni siya nga makapamotivate nato nga mopadayon pagpangalagad sa Ginoo. Verse 33. May mga higayon nga gibugal-bugalan kamo o gidaog-daog atubangan sa katawhan. Ug usahay nahiapil kamo kanila nga nahiagom ni aning paagiha. Ug ang buot ipasabot ni Apostle Paul ni ani igsuon is ang usa ka Kristohanon isama siya sa usa ka artista. No? Nga gi-expose ug naa diha ang pagdaog-daog, ang pagbiay-biay o ang tanan nga nahiaguman nga dili maayo. 34, nakig-ambit kamo sa mga pag-antos sa mga priso.
Sa dihang gisakmit ang tanan ninyong mga kabtangan, malipayon kamo nga midawat sa inyong kawadon tungod kay nasayod man kamo, nga naghupot kamo og mas maayo pang mga kabtangan nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Minang gipahinumduman ta ni Apostol Paul karong kagabion ang pulong sa Dios nga ang tanan nato nga mga sakripisyo, ang tanan nga gugma nga atong gihatag ngadto sa Dios, nga willing ta nga bahalag di nato maangkon tanan sa kalibutan basta para ni Kristo. Is naa ni siya'y reward igsuon. O pangutana imong kaugalingon, di ba kani adto dasig kaayo ta? Daghan kay ta gisakripisyo sa Dios ni Jesus tungod sa atong gugma. Ug dili kalikayan nga moabot ta sa point nga makaana ta, laay naman. No? Laay naman ang akong pagpangalagad sa Ginoo. O kira siguro basta makasimba lang ko. Naabot ba mo sa point ana igsuon? Ug dasigon ta sa pulong sa tungbuhi nga Dios karon. Nga ayaw na pagbalik. Ayaw na pag-U-turn, ayaw na pagbalik sa imong kaniadto. Kundili padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay nganuman, kundili nimo hinumduman ang imong mga gipangbuhat sa Dios, nya moabot sa point nga maglaay-laay ka nya, layo na kay kag naabtan. Kawang ra ang tanan igsuon. Amen? Mao nga gidasig ta nga hinumdumi kung giunsa nimo pag-alagad ang Dios. Sa verse 35 kay ngano man igsuon, busa ayaw wad-a ang inyong pagsalig kay duna kini dakong balos. Mao di ay igsuon nga gidasig ta ni Apostle Paul nga mupadayon ta. Keep going. Ayaw na pag-U-turn. Kay nga naman, naa siya'y dakong reward nga ibalos ang atong buhi nga Dios. Kaniadto nga mga panahon nila ni Apostle Paul ang mga Kristohanon. Daghan kay sila rason nga mutalikod sa ilang pagtuo ni Kristo. Persecution palang daan igsuon. Pero nakapadasig nila ang verse 35. Nga naay dakong balos, naay reward nga nagpaabot nila. Amen? Mao inang imong tapad kung gilaay ka karon. Gilaay ka na wag tangan kag kadasig. Ayaw na pagbalik igsuon. Kundili padayon kay naa kay ganti ngadto sa unahan. Verse 36. Kinahanglan nga magmapaulibon kamo, aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios ug madawat ang iyang saad. So ang first day ay buhaton natong mga Kristohanon para dili na ta mo U-turn, mubiya sa atong pagtuo is number 1, hinumdumi ang tanan nga imong gibuhat ngadto sa Dios. Ang ikaduha, hinumdumi nga naay reward nga nagpaabot nimo ngadto sa langit. Ug ang ikatulo, pinaagi sa imong patience, imong endurance is makapadayon ka kay nganuman imong gihatag ang imuhang tanan, imong pagsalig ngadto sa Dios. Nganong kinahanglan man nga mapadayon ta? Dinama lang ta mo U-turn. Nganong kaha? Paminaw ninyo. Ngano man nga, pwede ramang gidunta to igsuon. Nga naami sa baha kaayo nga mga lugar, kadlaw na may mauli. Pero nganong amo mangging gipili ni Pastor James nga musungsong sa baha para lang makuha tong part sa gitar. Or nga naman igsuon nga sa imong sitwasyon karon daghan kay kagiagian. Problema sa pamilya, relasyon, sa mga bata, eskwela, trabaho. Pwede man kay ta mo U-turn, no? Mobalik or mobiya sa atong pagtuo. Pero nganong kinahanglan man
nimo ug nako nga mopadayon. Nganong dili man jud ta kinahanglan nga mo U-turn or di ta mo U-turn. Kay ngano man sa verse 37, atong patubagon ang pulong sa Ginoo. 37. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, dili na madugay siya nga moabot gayud, dili siya maglangan. Meaning igsuon, ayaw pag-U-turn, ayaw balik, ayaw pagbiya sa imong pagtuo kay ang Dios nga ni saad nga mubalik gid. Mubalik si Jesus para nimo ug nako. Mao nga kung unsang imong giatubang karon, muuk-ok ka, mutago, mubalik ka, ayaw igsuon. Kay naay Kristo nga mubalik para nimo. 38. Apan ang matarong kong katawhan, mutuo ug mabuhi. Apan kun may musukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya. Ang buot ipasabot ani ni Apostol Paul igsuon, iskadto ning mga nituo nga na sukwahi, wala na mituo. Ug ang opposite sa faith is apostasy. Apostasy mga igsoon, meaning kanini siyang mga individuals nga mibiya sa ilang pagtuo ngadto ni Kristo. Ug ang apostasy is falling away. No? Nibiya sila, niatras sila, ni-U-turn sila sa ilang pagtuo ni Jesus. A cessation from church. Meaning nibiya sila og niundang sa pagpangalagad sa Dios. Wala na sila ikauban nato. Disowning of the name of Christ. Wala nila giila si Kristo. Nga si Kristo ang manluluwas, ang Mesiyas, ug mauna ang gitawag og apostate Christian. Ingnan mo tapad, apostate Christian. Ug dita buot igsuon nga moabot ta sa point nga mahimo tang mga apostate. Nakadungog lang ta sa pulong sa Ginoo, pero nibiya wala na magpadayon pagtuo. Maong ang aton title is No Turning Back. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga mobalik ka sa imong pagkadili magtutuo. Kay nganong man igsuon, mauni ang rason nganong daghan ang naa sa church nga mo come and go. Kabantay mo? Ini ka Domingo, daghan pa kay tao. Anang buwan na. Ini ka busunod buwan, gamay na lang. Mutaob, muhunas. Kay nganuman, si Kristo nakahibaw sa imong kasing-kasing. Kung usa ba ka-apostate Christian or not. 2 Timothy 3 verse 5. Magpabilin silang relihiyoso, apan isalikway nila ang matuod nga gahom ni ini. Likayi kining mga tawhana. Ang mga Pariseo sa time ni Jesus, ang mga Saduceo, ang mga teachers of law, swito kayo sila igsuon. About sa gitudlo ni Moses. Kung atong ibutang karon, mga relihiyoso nga mga tao, kining mga tawhana. But unsa man sila? Mga tao ni nga wala nila tuhui or ilang gisalikway ang pulong sa Dios. Ug ayaw pagsugot ana. Amen? Ingnay mong tapad ayaw pagsugot nga maingana kay igsuon. Nganong importante kaayo nga magpabilin ang atong pagtuo sa pulong sa Ginoo. Nganong importante kay nga tuhuan nato ang pulong sa Ginoo magka bikos man ang atong kinabuhi igsuon. Atong patubagon ang pulong sa Ginoo sa Hebreo 3 verse 12.
nga sa dihang unsay mahitabo sa tao, sa dihang dinasya motuo sa pulong sa Dios. 3 verse 12, mga igsuon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og daotan ug dili matinuohon nga kasing-kasing. Mauunya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. Meaning guys, sa dihang imong tugutan ang imong kagalingon nga dinaa ka mutuo, aside sa katunaging tinawag sa Dios, no? Kabaw man gid ang Ginoo, kay sovereign man siya, pag kinaunhan pa lang, wala pa kas kalibutan, kabaw na siya iyang mga tinawag ug pinili. Pero naay day possibility igsuon nga sa dihang moabot sa point nga dili na ka mahimong matinuuhon sa imong kasing-kasing sa pulong sa Dios. Tanawa ang ubos nga bahin. Mauunya kini. Mao ang rason nga hinungdan nga mubuya kamo sa buhi nga Dios. So mao di ay ang rason nga ang mga tao sa church mo come and go. Muhunas, mutaob. Mutaob, muhunas. Kay nga naman, tungod sa ilang kasing-kasing nga dili matinuuhuon. Ug i-check ang imong kagalingon karon igsoon, ang imong kasing-kasing pahinuktok. Nituo pa ba ka sa pulong sa Dios? Naa ka karon sa point nga nagduha-duha ka sa pulong sa Dios? Or 100% sure ka nga buhi ug tinuod ang pulong sa Dios? Hinumdumi igsoon kung nanaka sa point karon nga nagduha-duha ka sa pulong sa Dios. Himuan ni siya nga warning. Kay basig mauni ang hinungdan nga mobiya ka sa atong buhi nga Dios sa pagpangalagad. Ngari sa church, di man ta maka-judge no sa tao nga atong makita kay ang Dios, si Jesus man nakakita sa sulod sa atong kasing-kasing. Naay mga tao nga nisimba ug nituo sa pulong sa Dios. Amen? Ug kay baw ko nga mauna kita na igsuon. Ug dili kalikayan nga naay mga tao nga musud sa simbahan sa building, akong giminig igsuon ha, sa building nga ni simba, nakadungog, pero wa nituo sa pulong sa Dios nga iwali. Ug naay tao nga musulod sa simbahan, sa iglesia, no, nga wala, ni simba niya wa nituo. Ug naay tao nga wa ni simba, ug wa gid pod nituo sa pulong sa Dios. Ug kahibaw ko nga kita nga naa karon mga tao ta nga nituo sa pulong sa Dios. Kinahanglan kaayo i-remind ni Apostol Paul ang mga Kristohano ni adtong panahona nga dili sila mo turning back, mo U-turn kun dili mo keep going sila igsuon. Kay sa verse 39, dili kita katawhan nga mosibog ug tungod niini mga laglag, kundili katawhan kita nga adunay pagtuo ug maluwas gayud. Ang buti pasabot ni Apostol Paul niini is mga katawhan, tinuod nga mga believers ni Jesus, dili mga apostate Christian. Mga Kristohanon nga dili day tinuod. Nganong importante man kaayo ning pagtuo igsuon. Next slide, cause faith is stronger than the world. 1 John 5 verse 4 or unang Juan 5:4. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo.
So kinahanglan ta naa tay pagtuo sa tanan nato nga circumstansya. Kay kung wala kay pagtuo igsuon ngadto sa tong buhi nga Dios, di gid ka kasugakod pagpadayon sa unahan. Muok-ok gid ka tungod sa mga panghitabo sa imong kinabuhi ug mo U-turn. Kung wala kay pagtuo sa Dios. Mao nga importante kaayo. No? Kay nga naman, mauni ang nakapadaog nato sa tanan nga ihatag, idanak sa kalibutan. Wag i-excuse sa mga problema, no? Tao, manggod ta man tag, kuanta, bangko nga, di ta ka feel o pain, or what ay problema, tao ta na tay emosyon. Musugot ta og sa di, naadyo tay problema. Pero tungod sa pagtuo, makaya natong tanan. O gidasig ta sa pulong sa Dios karon igsuon nga ayaw tuguti ang circumstansya nimo nga mo U-turn ka sa imong pagpangalagad sa Dios or mubiya ka or imong talikdan ang imong pagtuo sa Dios. Akong balikon. Ayaw tuguti ang circumstansya nimo karon nga mubiya ka sa Dios, nga mutalikod ka sa Dios, nga imong biyaan ang imong pagtuo sa Dios. Ayaw tuguti nga kung unsay problema sa imong kaminyuon karon, maoy hinungdan nga mubiya ka sa papangalagad sa Dios, ayaw igsuon. Kay kung na problema ka sa imong kaminyuon karon ay ampo na sa Ginoo. Tabangan lagi ka sa Dios. Basta ayaw paghunong, padayon sa pagpangalagad, padayon sa pagtuo ni Jesus. Ayaw tuguti nga ang circumstansya sa imong eskwela, maoy makapahunong nimo, makapa-U-turn sa imong pagtuo ngadto ni Jesus. Or sa imo bakang career, wap amang gitubag sa Ginoo ang akong pangandoy. Ang akong promised land, wap amang gid ko na adto. Ayaw na tuguti nga mobiya ka sa imong pagpangalagad sa Dios, sa mga kalibutanon nga butang or circumstansya, or sa imong trabaho, or sa imo bakhang health, sa imong panglawas, wa ko ayuha sa Ginoo. Mubiya na lang ko sa akong pagpangalagad sa Dios. Ayaw tuguti igsuon. Or ayaw tuguti ang imong bisyo nga mubalik pa ka. Kay gilukat na ka sa Ginoo, gihinluan na ka, gipasaylo na ka. Or sa imo bakhang past nga di ka kalimot. Magsigbalik-balik nimo. No? Ang kanibiyang yawa, kusog ba ni manulisok? Pero na siya ang nanulisok, pero siya pod ang hinungdan nga nung nadaka. Kaya di man jud kalungan sa yawa, hangtod di na maigo imong weak, pinaka-weak nga spot. Tink! Wa na, kasada yun. No? Kung kita gani sa yawa nga weak ang imong emotion, mangita na siya way. Nga, magpaabot na siya sa sakto nga timing ba? Nga, nagsugod na nig kuan ay. Nagsugod na nig gibatig di mao. Nya timingon gina niya igsuon nga kana bang masyaklo ba ang bala sa imong kasing-kasing. Para kung unsay kondisyon sa imong kasing-kasing igo ana bang mubuto dayon. Og hinungdan nga makasa ka. Og ingnon dayon ka. Mauna, ikaw manggod, ana manggod na, ana. Pero ayaw na og tuguti igsuon, kay nga naman, gipasaylo na ka sa Dios. Ayaw tuguti ang tanan nga ihulhog sa kaaway, nga dili maayo para lang mubiya ka sa imong pagpangalagad sa Dios. Ayaw tuguti ang circumstansya nga mubiya ka sa imong pagtuo sa Dios. Ug usara gid ang atong buhaton igsoon para makapadayon ta sa atong pagpangalagad sa Dios. Para di na ta magsigi og lingi
sa kaniadto. Para di na ta mo balik ug mubiya sa atong pagpangalagad sa Dios. Philippians 3 verse 13 to 14. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Gipahinumduman ta sa pulong sa Dios karon nga para dili ta maka-U-turn, makabiya sa atong pagtuon ni Kristo. Kana nga verse igsoon is forgetting what is behind. Kalimti na to tanan. Ug padayon kutob sa imong mahimo. Padayon sa imong pagtuo para makaabot ka sa dag-anan. Ug ngadto sa unahan nagpaabot ang imong reward. Amen? Bahalag nagkaunsa-unsa ang imong sitwasyon karon igsoon. Ayaw jud pag U-turn, pagbiya sa pagtuo sa Dios. Padayon iampo na ang adto sa Dios. Amen? Kay giluwas na ka sa Dios. O kahibaw ta nga sa dihang magpadayon ta papangalagad sa Dios, di kita niya pakyason igsoon. Kay ngadto sa cross, it is finished na tanan. Amen? Sa Ginoo ang tanang dungog ug himaya. Amen. Praise the Lord. Maigsoon, panahon ron sa paghatag sa itong mga kadaugan, mga praise report. Dili na to taguan, kundi dili atong i-share sa church, sa katawan sa Ginoo para mahatag ni pagdasig o mo kuan sa tong faith mo tabang pagpatubo. O kinsa mo hatag og una maigsoon? Akong ganyan ang worship team nga mari sa tubangan, samtang nagpaabot ta kinsa mo naghatag sa praise report. Akong gihangyo si Sister Honey sa pag-pray sa atong tithes and love offering. Mga igsoon, na ko mo pray kay may hatag praise report. Ako na lang i-share ang akong i-share sa mga besh sa kanang group chat. So atong unsam to adlaw, Tuesday to no or Monday? O kanang kuan mga igsoon, kanang busy jud kaayo sa work ba? Nara ko sabay pero perting busy ha nga di na ko kapaniudto, wa na ko'y break nga. Gutom na kaayo mga alas 4 ninaog ko sa ubos. Nga naibong ko nga mura magbahong ilaga. Mo gid ako ko murag na patay na tiki or patay na ilaga, patay na bitin, patay na mananap ba. Nga diyan ko na, why namatay diring ilaga sa kusina kay kuan? Wala man. Nga mo to ni kaon nako nilingkod nako sa kananan mga igsoon. Yan, badyo ko nahimutang baho jud kayo. Pero kung na ko magluto siya kog kanton, unsa man kamutan-aw na ko, adto nang ko sa stove. Pagtanan ako mga igsoon kay open di ay ang kanang switch sa stove ba, walay kayo. Nya mga 1/4 man siguro sa knob or a little bit gamay ra siguro. Di siya mailhan nga abli ang stove. Mo di baho kayo among kusina yan. Abot na dito sa kuan kanang kananan niya. Kanya kong ilong kay medyo sensitive ni siya. Sukad ng anak ko yan. Hantod ron kay napagyapon. Sensitive gapon niya akong ilong niya. Nagpasalamat ko sa Ginoo na sakpan yun niya. Ang una ginabot sa akong mind kay i-open dako ang window. Number 1 kay kuyaw kay tumubuto. Number 2, dili jud mo plug. Pahinomdom na po sa mga igsoon. Dili pod mang-ayo na mag-plug ka kay imo hinom pa electric panan niya para mo gawas ang kuan. Kuyaw kay kung mo spark ang katong plug aw mubuto or masunog. Di ko ka-imagine nga ano silaob na ba. So ang una ni gasaw na hunay open ang window, second kay mura ba giabog sa paypay ang kuan, ang alisngaw nya kahuman gi on tong kanang exhaust. Nya nagpasalamat ko sa Ginoo na wala gyud niya tuguti na masunog, wala gyud niya tuguti na mobuto. Na napagyud akong plano ang Ginoo sa mga kinabuhi gyud kay na grabe ha gyud lagi mga igsoon magmaigmata na kanang igpang na to sa tong stove kanang mupitik ba kato kay wala to na bantayan wa gyud po to tuyua
Nya kanang kuan ra gid to kanang accident ra gid ba ug pasalamat ko sa Ginoo na under ta sa iyang protection nga maski naay kanang inato wa niya tuguti na mahimog yung aksidente. Nahimo rang na kuan ra gi-settle ra ni Lord as in pasalamat ko sa Ginoo ni anak kay taon ako mga anak nasa sala. O nya wala lay kwenta magluto ta kog kanton magduslit baya mig posporo kay naguba man ang lighter. Ya ko ni duslit pa ko to maigsuon goodbye kanton yun goodbye earth gid ani labaw pas kilay masunog. So pasalamat ko sa Ginoo ni ana na naguban gayud siya sa maski sa gagmay na mga detalye. Ito himaya sa Ginoo. Maigsoon mamarog ta atong dala ang atong mga mag-praise